बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन किराम, प्रोग्राम सितारा हरम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर मसूद कासिम। मोहतरम नाज़रीन, गुज़श्ता से पेवस्ता हमारा मौजू है नेकियों की हिफाजत करें। नेकियों की हिफाजत कैसे होती है? हमने चंद रोज़ क़बल रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस बाबरकत बासआदत महीना गुजारा। उसके ईमान अफरोज़ लम्हात हमने गुजारे। हमने उसके बासआदत घड़ियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें देखनी नसीब फरमाई। रमज़ानुल मुबारक की जो बड़ी नेकियां होती हैं, उन नेकियों में रोज़ा रखना होता है, उन नेकियों में कुरान करीम की तिलावत होती है, उन नेकियों में कुरान करीम की तिलावत के साथ साथ रात का क़याम होता है कि बंदा मोमिन रात को अल्लाह के सामने खड़ा होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने क़यामुल लैल करता है, तरावियाँ पढ़ता है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है और फिर अगला काम सदका व खैरात करता है। तो दीगर ऐसे कई अवामिल ऐसे हैं, ऐसे हमारे आमाल होते हैं जो रमज़ानुल मुबारक में हम मोमिन लोग, एक मुसलमान अपने दिल में तरजीही तौर पर उसकी नीयत करता है और उन आमाल को करने की कोशिश करता है। अब सवाल ये है कि नेकियों की इनकी हिफाजत हमने कैसे करनी है। हम नेकियों की हिफाजत यूँ करेंगे, इस अंदाज से करेंगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की एक बड़ी अहम हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम में मौजूद थे। आपने फरमाया, मेरे सहाबा, अतदरून मल मुफलिस, जानते हो मुफलिस किसे कहते हैं? सहाबाए किराम ने कहा, मल्ला दिरहम वला मताअ, जिसके पास दिरहम व दिनार ना हो, पेनीलेस पर्सन हो, उसके पास प्रॉपर्टी जायदाद, उसकी बिलोंगिंग्स और उसके ऐसी चीज़ें ना हो, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड मुफलिस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के रोज़ आएगा और उसने बड़े भारी बरकम अमल किए होंगे, नमाज़ पढ़ी होगी, ज़कात दी होगी, रोज़ा रखा होगा, ये काम उसने किए होंगे, लेकिन इसके साथ साथ वयअती क़द शतम हादा व क़ज़फ़ हादा व अकल माल हादा व सफ़क दम हादा व ज़रब हादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बातें बताई। फरमाया, क़द शतम हादा, गाली दी होगी, क़ज़फ़ हादा, किसी पे तोहमत लगाई होगी, अकल माल हादा, किसी का माल खाया होगा, फिर ज़रब हादा, किसी को फेंटी लगाई होगी, मारा पीटा होगा। नंबर 5, किसी का नाहक खून किया होगा। मोहतरम नाज़रीन किराम, आप देखिए, आपने फरमाया वो शख्स नमाज लेकर आएगा, रोज़ा लेकर आएगा, कितने भारी अमल हैं, ज़कात लेकर आएगा, लेकिन ये अमल उसके ऐसे हैं जिससे उसने अपनी नेकी की हिफाजत नहीं की, उससे नेकी महफूज नहीं रह सकी। उसने क्या किया? उसने ये किया, उसने किसी के साथ ऐसे ऐसे गलत मामलात किए कि किसी को गाली दे दी, किसी का तोहमत लगा दी, किसी को नाहक माल किसी का खा लिया, किसी को नाजायज़ तौर पे गुस्से में आगे फेंटी लगा दी, उसको यानी जिसको ज़दोकोब किया वो किया, किसी का खून बहा दिया। आपने फरमाया, फ़युअता हादा मिन हसनाती व हादा मिन हसनाती हैं, ये जो शख्स होगा जो नेकियां लेकर आएगा, आमिलतुन नासिबा, बड़ी बड़ी नेकियां भारी बरकम अमल लेके आएगा, लेकिन कैफियत ये है, कुरान कहता है तस्ला नारुन हामिया, ये जहन्नम में जाएगा। अब देखिए, जो लोग आएंगे वो कहेंगे, अल्लाह इसने गाली दी थी, अल्लाह इसने मुझ पे तोहमत लगाई थी, अल्लाह माल खाया था मेरा, अल्लाह मुझे ज़दोकोब किया था, मुझे फेंटी लगाई थी, अल्लाह मेरा खून बहा दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी नेकियों में से उनको दे दिया जाएगा। नौबत यहाँ तक आएगी, इनफुनियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दा मा अलैहि, नेकियाँ ख़त्म, लेने वाले अभी और भी मौजूद। ये शख्स जो है ना, ये कर्ज़ के बोझ तले दब गया। कैसा कर्ज़ कि इसने लोगों के साथ ज़्यादतियाँ इतनी की हैं, ज़्यादतियाँ ज़्यादा हैं, नेकियां कम हैं। अल्लाह ने नेकियां देकर तो भुगता दिया,
اب اس کا جو کریڈٹ تھا وہ ڈیبٹ میں بدل جائے گا۔ کیسے؟ اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں دو، فرشتے کہیں گے اب نیکیاں نہیں ہیں، زیادتیاں جن سے کی ہیں وہ لوگ ابھی پڑے ہیں، لینے والے موجود۔ آپ اللہ رب العالمین وہاں پہ فرمائیں گے کہ اب جن لوگوں کو اس نے تنگ کیا ہے ان 5 زیادتیوں کی صورت میں، ان کے گناہ لو اور اس شخص پہ ڈال دو۔ جب اس شخص پہ یہ گناہ ڈالے جائیں گے تو یہ وہ شخص ہوگا کہ جو جنت میں جانے کے قریب تھا اپنی نماز، روزے، زکوٰۃ کی بدولت، تو اب وہ کیا ہے، وہ فقر و فاقہ اس صورت میں، یعنی نیکیوں کی صورت میں وہ اب کیا ہے، ڈیبٹ میں چلا گیا ہے، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ لوگ نیکیاں لے گئے بلکہ ان کے گناہ اس کے سر پہ پڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زیادتیوں کی بدولت، کیونکہ دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ لیے اس کے سر پہ ڈال دیے۔ اب یہ وہ شخص ہے جو اب جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہے وہ شخص میری امت کا جسے مفلس کہتے ہیں، جس سے اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں ہو سکی۔ محترم ناظرین، دیکھیے رمضان المبارک کے اس جو مہینہ ہم نے گزارا تھا، ہم نے اس میں کتنے اچھے کام کیے۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، تلاوت کی، تراویحیں پڑھیں، تہجد پڑھی، قیام اللیل کیا، اتنے اچھے کام کیے۔ اب اس کو ضائع نہیں کرنا، اب ان نیکیوں کو محفوظ بنانا ہے۔ محفوظ یوں بنانا ہے کہ کسی کے ساتھ ہم نے گالی گلوچ والا معاملہ نہیں کرنا۔ روزے کا مقصد بھی یہی تھا، تقوی اختیار کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، تہمت نہیں لگانی، زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، کہیں ہماری زبان سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، ہاتھ کے ساتھ کسی سے زیادتی نہ ہو جائے، ہم کسی کو جاتے جاتے پھینٹی لگا دیں، تھپڑ مار دیں۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں میری بہنوں، محترم ناظرین، یہ کام نہیں کرنا۔ تو یہ وہ پرہیز ہے جس سے ہماری نیکیاں محفوظ رہیں گی، اور رمضان کی بھی محفوظ رہیں گی، رمضان کے بعد والی بھی نیکیاں محفوظ رہیں گی۔ اللہ کریم ہمیں ان نیکیوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔